Hello guys! Welcome to Tita Marie. Magluluto ako ngayon ng burger stick. Yan, napirito ko na yung mga patties. Then, pinakuluan ko na ang gravy with mushroom. Yan. Tikman muna natin. Sarap. Ala Jollibee. Yan. Luto na yan guys. Then, patayin na natin. Mimix na natin ang ating sauce. Yan. Yan ang burger stick ni Tita Marie. So yummy, yummy. Kainan na guys. Oh, di ba guys? Ang sarap. Salamat guys. Bye-bye everyone. Sarap.